Niswing ba sakanti karam tak stay Mr Wills Marak channel na repair samen buka talde sargaban sajok kondege mana mariki nakni ATM gital ku pin generate kana nangacham yani gaman anga ATM machine chir engem nanga thari ba ha yakona simang nanga talde sargaban sajok dake ong gensim ba bidi ko ngar shwatimna simang na misho gatinga na simang ye bidi ko po ni nyambo na simang details ngem syangai na ye bidi ko ningon na gital mandi ode na subscribe ka ku jeng ode na subscribe ka bo aron de tal ting tang video kon ye channel one ko niksoro nakta man gen repair samira ko bali ATM re pemna jerangan betal ATM ko pin generate kanakta man jengacham na simana na skill namnya 근데 man anching da video ko jojo nyai na ada dia ngaya post kat ken ya kon da disconnect nan select English dari pin generation pin generation dong pin generation account number mengpora thalaki mengpona 440 if correct jadi nakni phone number ko te 600 if yes dode transaction complete dode sengemena pin change kanakta nangen message ko jabe dode pin change kanakta nangen style nangen 야, 이거 20원 가져와. 먹었잖아. 짜랑 같이 먹어야지. English dari pin change one banking dak nakta nangen ya pin change click any 2 digit daude nangona bank ni watat kapakon akapat nakta nangen je mobile number kon register ka acham wa number lona bank oni watat ken wa khattachi sigapakon kapat nakta nangen undagemena dode antani namnaka pin ko ba semena kiskrana namma takako dokera nakta mangen tawayana tokatinga aro apsan number kon nangni da isu dokapakon dokthai nakta nangen dode ongai ganokma transaction complete then ongai ganok Di sehingga sakantikan material bijok nak simang ya video ko buat nawana ni na andi kemana nak simang bandagi kena simang ni ketal ATM rang ko nak simang pin generate kai anak tamat gen ar nak simang success kapan kon dagi tak cak nak tamat gen nak simang ni video ko buat nawana ni na nak simang ko sang stay material di sehingga sakantikan material